پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ چائنا کے نام۔ Hello. Hello, hello. This is the basic one, and this is maybe the better one. If you wanna give it as a gift. Little girl. Thank you. Yes. Thank you. All right, I got a comb. آپ سوچیں گے وجات کا کنگھی سے کیا تعلق ہے؟ کنگھی سے تعلق اہم ہے داڑھی کے لیے۔ That's right. Hi. Hi. What's this? 什么豆腐？ How much this? How much? 这多少钱？8位。 5 کی۔ اچھا 5 کے نوڈل مطلب کہ 50 روپے کا نوڈل۔ ٹھیک۔ Yes, good. What a lovely, lovely food. Oh, thanks. Oh, thanks. I got a fish. There's my fish. اچھا ابھی کھاتے کیسے ہیں؟ کچی پوری fish. I'm gonna try to. Very good. Very good. Yes. No, thank you. Thank you. Puri fish. Oh, very salty. Very salty. Hello. Hello. Hi. Interesting. یہ ہے جی چین کے رنگ۔ ابھی چھوٹا سا شہر ہے، دیکھ سکتے ہیں عام لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں اپنا ڈیم دیکھنے، اپنا ملک دیکھنے۔ بٹ bottom line is this. اچھا یہ جنریشن ہے۔ ہیلو ہیلو Hi. 他是外国游客， Hi. 跟你打个招呼。 Hi, how are you? Very good, very good, very good. تو یہ جنریشن نے بنیاد رکھی تھی۔ You wanna see something? Hi. اچھا مجھے کوئی روک رہا ہے۔ اوہ ٹھیک ہے۔ What's this? What's this? Stone. You know, Chinese people like to collect special stones for very expensive money. Really? Yes. یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ الگ الگ پتھر رکھتے ہیں۔ So they collect different stones. They collect different stones for what? Just for enjoyment. For enjoyment. Yeah. Decoration. Like you- Decoration. You raise a fish, feed the fish, the same. اچھا جیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے مچھلی رکھتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں، تو انٹرسٹنگ جی۔ اور آف کورس ٹی شرٹس، یہ پاکستان اٹھائیں اسے ڈبل کریں، پھر سے ایک اور بار ڈبل کریں۔ اتنی بڑی خالی مڈل کلاس ہے، تقریباً 70 سے 90 ملین پیپل غریب پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں، مگر یہ جو ہے دس رائٹ ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں، دس از دا فیوچر آف چائنا لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ یہ وہ مڈل کلاس ہے جو 500,000 روپے کے ٹوائز وغیرہ لے سکتی ہے، جو 500,000 روپے کی ٹی شرٹس وغیرہ لے سکتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہ جو ہیں اور یہ ہے بیسس آپ کی معیشت کا۔ اور باٹم لائن دس از دا چائنیز میریکل رائٹ ہیئر۔ So that's it. That's China for you. And that's the plan. And here we come, our great guides again. Where am I going? Hotel. All right. How are you doing? I'm good.
जिस एरिया में जाने वाला हूँ ये कम ऐसे इलाके रह गए हैं। ये पीछे मेरे आइसक्रीम पार्लर है और साथ मेरे सामने मेरे ये पूरा इंटरेस्टिंगली ना ये इलाका है, ऐसे हुटोंग कहते हैं। ऐसे कम इलाके रह गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं रोज़मर्रा की जो शॉप्स हैं वो इधर रह गई हैं। ये अलग अलग मैंने आपको शॉप्स दिखाई, डिज़ाइनर फ्रूट वगैरह। बट जो फिनोमेना हो गया है चीन का वो ये है कि कम इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हुई है और इस स्पीड से हुई है कि ख़ुद जो उनका जो कल्चर है वो ख़त्म हो गया। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको हिफाजत में अपने रखने के लिए इन्होंने ये कुछ इलाके जिसे कहते हैं रिज़र्व किए हैं हुटोंग्स के नाम से। ये इधर लोग वैसे ही रहते हैं जिधर पहले रहते थे सालों से, दहाइयों से, सदियों से। इधर ग्लिम्सेस आपको नज़र आती हैं जो नॉन इंडस्ट्रियल जो चाइना है, एक क्रिएटिव एलिमेंट है जिसमें एक हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आपको और उनकी क्रिएटिव बाकी चीज़ें नज़र आती हैं। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना जोर दिया, इतनी ब्रेक नेक स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है कि एक्चुअली इन्होंने रिजर्वेशंस करने की कोशिश की है और इन हुटोंग्स को ढूंढना और ये मनाजिर देखना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, कम नज़र आते हैं। और इधर एक्चुअली बीजिंग के बाकी लोग आके देखते हैं कि हमारे जो दादे परदादे थे वो कैसे रहते थे, तो वे ऐसे रहते थे, इस किस्म के कोड याद। हाय मैंने कहा थोड़ी सी आपको शॉपिंग भी कराऊं, मगर हर किस्म की शॉपिंग। एस्टन मार्टिन लेनी है मिलेगी, फेरारी लेनी है मिलेगी, चाइनीज़ नॉकऑफ्स ऑफ चाइनीज़ नॉकऑफ्स लेने हैं मिलेंगे एब्सोल्युटली। रूल बड़ा सिंपल है, अगर कोई चीज़ इंपोर्टेड है तो इट्स एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। और अगर कोई चीज़ लोकल है तो आपको बार्गेन करना पड़ेगा। मैं इधर इस वक्त गुलाओ में, और गुलाओ में इसेंशली आप समझ लें अगर आप कराची के हैं तो ये बोरी बाज़ार टाइप जगह है, और अगर आप लाहौर के हैं तो ये लिबर्टी टाइप जगह है। इन द सेंस के एक तो रात तक इधर एक्शन रहता है जो आप देख सकते हैं। You can see lots of activity, lots and lots and lots and lots and lots of activity. But अभी मैंने बहुत सारी शॉट्स ली आपके लिए, और एक मैंने आपको आर्मी स्टोर दिखाया। आर्मी स्टोर्स बहुत सारे, आर्मी पे बहुत प्राइड लेते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पे बहुत प्राइड लेते हैं, और उनके भी नॉक ऑफ यूनिफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। मैंने आपको दिखाऊंगा क्या लिया थोड़ी देर बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, शायद पहन के भी दिखाऊं, बट दे वेरी प्राउड ऑफ द आर्मी। मगर द बेस्ट पार्ट इज़ कि अपने टूरिस्ट सबसे ज़्यादा हैं इधर के लोग, खुद जो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। दैट्स द मोस्ट थिंग। अब देखें दुकानदार बैठे हुए हैं, इन्होंने स्टॉक दिखाए हुए हैं लाइक एनी प्लेस। जी बड़ा हिप डिस्ट्रिक्ट है इधर, नाइट लाइफ भी है इधर, पब्स भी हैं इधर, कैरियोकी भी है। बट इकोनॉमी को चलाती है बीजिंग की और चीन की। ये ऐसा था नहीं, मगर अगेन अपनी सकाफत और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को अपना कल्चर दिखाने के लिए, दे हैव नॉट कम्प्लीटली ओपनड अप टू द वेस्ट। कोशिश करते हैं कि जो लोकल जो मार्केट है वो लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। और बाय द वे ये मैं बताना भूल गया, जब मैंने अपना PLA का गिफ्ट लिया, खुद अपने लिए अपने आप को गिफ्ट दे रहा था, तो मोर देन एनीथिंग सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने कहा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ। उस वक्त बंदा वो भी अपना PLA फ़ौज का था, तो बंदे ने मुझे एक झपी मारी और कहा कि भैया ब्रदर्स, और मैं लफ्ज़ भूल गया, आई थिंक चवंग है,
चाहूँगा वी आर ब्रदर्स, और फिर उसने मुझे तकरीबन 40% डिस्काउंट दिया, सो दैट्स यूजुअली अ गुड साइन। डिस्काउंट चाहिए अगर बीजिंग में तो आपको पाकिस्तानियत इधर आपकी चल सकती है। मेरा ख्याल है इट्स टाइम फॉर सम डिजर्ट। This guy is a big shot. He was ambassador to the UN. I'm Mr. Wu sure. Hailong. I have invited him to Pakistan. This is the oldest think tank. China People's Institute for Foreign Affairs. और Started in 1949. 49 से बना हुआ है। Is that Chairman right? Mao और प्रीमियर जॉन लाई ने बनाया था। More than 60 years. और हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त वफ्द आया है पाकिस्तान की 7 सियासी जमातों का और 4 सूबों का, और फाटा से भी नुमाइंदगी है, और टिका के बात हुई है, और इंशाल्लाह सीपैक को आगे लेके चलेंगे। इट्स अप एंड अवे। पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूं हमारे होस्ट एम्बेसडर वू हाईलोंग, एम्बेसडर ऑफ चाइना टू द यूनाइटेड नेशंस, आजकल प्रेसिडेंट है चाइना पीपल्स इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन अफेयर्स। मैं लेफ्ट से शुरू करता हूं क्योंकि हमारा ज्यादा झुकाव लेफ्ट की तरफ है। सेनेटर दाऊद अचकज़ई साहब, ये सबसे नौजवान और सबसे हैंडसम मेंबर है डेलीगेशन के, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन कम्युनिकेशंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। उनके साथ हैं अलहाज शाहजी गुल आफरीदी साहब, फाटा से ताल्लुक है, और सीपैक को हम इंशाल्लाह फाटा भी लेके जा रहे हैं, ये फैसला हो गया। उनके साथ है सेनेटर बाज मोहम्मद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और ये भी बड़े ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन हैं और लीडर भी हैं। उनके साथ हैं राना अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन फाइनेंस भी हैं। खालिद साहब हमारे सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के। उनके साथ हैं सरदार अवैस लगारी साहब, चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। उनके साथ जो हैंडसम बड़ा डार्क ग्लासेस से जो लैटिन अमेरिकन प्ले बॉय लग रहे हैं, पैनामा के प्ले बॉय लग रहे हैं, ये इनका ताल्लुक जो है पीटीआई से लगते हैं, पैनामा से प्ले बॉय, ये पैनामा रहे भी हैं, इनको पर्शियन, इनको स्पेनिश भी आती है, और ये चेयरमैन है कमेटी ऑन कॉमर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मेरे साथ खड़े हैं राइट पे जनाब अली डॉक्टर आबाद साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और इन्होंने बड़ा कामयाब जलसा किया मियाँ साहब के लिए, बहुत ज़बरदस्त जलसा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। उनके साथ है सेनेटर मीर कबीर शाही साहब, और इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, नेशनल पार्टी से है, और ये गवादर का पोर्ट आगे लेके चल रहे हैं। उनके साथ है जनाब ये अकरम दुरानी साहब, who needs no introduction, फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, जमीयत उलमा इस्लाम, और ये अपना साबिक वजीर आला भी रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, और माशाल्लाह हाउसिंग के मैं समझता हूं बड़े फाल वजीर भी हैं माशाल्लाह। उनके साथ हैं जी सिंध से ताल्लुक है गौस बख्श मेहर साहब, साबिक स्पीकर भी रहे हैं, साबिक वजीर रेलवे के भी रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक है गौस बख्श मेहर साहब का। उनके साथ है जनरल भी है हमारी टीम में जनाब, और बड़े जमहूरी जनरल हैं ये, और थिंकिंग जनरल हैं, सेनेटर जनरल रिटायर्ड सलाउद्दीन तिरमिज़ी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, और खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और सुकी किनारी का जो प्रोजेक्ट है सीपैक का वो ये आगे लेके चल रहा है। और ये मेरे स्पेशल असिस्टेंट है, ये मेरे चीफ ऑफ स्टाफ है रियाज खान। अब चेयरमैन साहब, इतना आपका रेनबो कोalition है, इतनी बायपार्टिजन कमेटी है, व्हाई पीपल स्टिल नर्वस अबाउट सीपैक? एक स्पेशली अगर आप बिल्कुल पैन आउट करें तो इश्यूज रहे हैं शमूलियत के, शफाफियत के। इसमें एक वाज़ेह चीज़ है, सीपैक की कोई मुखालफत नहीं कर रहा। लोग कहते हैं सीपैक में हमें शामिल करें, हमें भी हिस्सा डालें, अच्छी चीज़ होती है तो लोग हिस्सा मानते हैं लोग। हाँ, तो इसलिए हमने बड़ा केस क्रिएट किया इधर खैबर पख्तूनख्वा का, मगरबी कॉरिडोर का, ग्वादर का। हमने कहा कि देखिए चाइना ने डेवलपमेंट की, और अगर दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है, उसका तरीका डंडा नहीं है, डेवलपमेंट है। और सीपैक इंशाल्लाह पाकिस्तान के वफाक को जोड़ेगा एक बेहतर मुस्तकबिल के जरिए इंशाल्लाह। नाउ मिस्टर चेयरमैन, जो आप इधर हैं, ऑफ कोर्स यू इन द हार्ट ऑफ चाइनीज पावर। अब हर किस्म का आपको शेड ऑफ ओपिनियन इधर से मिलता है। आपने हमें कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, वी मेट चाइनीज मीडिया फॉर एग्जांपल, थैंक्स टू। ठीक है, सीपैक मीडिया फोरम हो गया, कितना अच्छा रहा, बिल्कुल आप लोग खुद गए हैं, एंड जेन्युइन इंटरेस्ट हमें नजर आया। बट मैं फिर रिजर्वेशंस क्या हैं फ्रॉम योर काउंटर पार्ट्स है, फ्रॉम योर फ्रेंड्स है, चाइना स्पेशलिस्ट हैं आप, हर किस्म का ओपिनियन आपके सामने आता है। उसमें ये होता है कि हमारा सिस्टम ज़रा मुख्तलिफ है, उसमें हमारे अंदरूनी इख्तलाफात भी थे, वो हमने अंदरूनी तौर पर हल कर दिए इंशाल्लाह। दूसरा है सिक्योरिटी का, वो भी उसका भी इश्यूज आगे है, तो ये इंशाल्लाह कंसल्टेशन के जरिए हमने कहा हमारे 3 असूल हैं सीपैक पार्लियामेंट्री कमेटी के, कि एक है जी कंसेंसस, इत्तफाक राय, कंसल्टेशन के बाद जो नजर आ रही है, जो इधर नजर आ रही है, व्हिच वी कैन सी। दूसरा इशू है ट्रांसपेरेंसी का, शफाफियत का। ये प्रोजेक्ट एक शख्स का,
ایک پارٹی کا, ایک صوبے کا, ایک حکومت کا اور ایک ادارے کا نہیں ہے. یہ نیشنل پروجیکٹ ہے, اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے, 15 سال کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا ہے انکلوسیو ڈیولپمنٹ. آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو کچھ حصے تو پاکستان کے پہلے ڈیولپڈ ہے, پنجاب اور سندھ تو ماشاءاللہ کافی آگے بھی. اب وقت آ گیا کہ وہ ڈیولپمنٹ کے ثمرات اور اس کا فوکس ان علاقوں پر ہو. اور آپ کو چائنا نے پاکستان کے مستقبل پر ایک اعتماد کا ووٹ دے دیا ہے. 46 ارب روپے, $250 ملین کے لیے تو آپ بھاگے جاتے تھے واشنگٹن. وہ پتہ نہیں دودھ میں بینگنے ڈال کے وہ دیتے تھے آپ کو IMF والے یا کیا. اب آپ کو $46 بلین 15 سال کا پروجیکٹ, اس میں سب شامل ہیں. تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا ہوپ فل ہیں. بڑی اچھی ہماری گفتگو ہوئی چائنیز قیادت کے ساتھ اور ہم مل کے سارا کریں گے. ملا منصور از ڈیڈ اینڈ جو امریکہ اور پاکستان کا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. انکریزنگلی ایکسس جو ہے وہ بیجنگ کی طرف جا رہا ہے. تھنگز آر ناٹ ویل ود اسلام آباد واشنگٹن ایکسس بٹ آر تھنگز روبسٹ ان دا اسلام آباد بیجنگ ایکسس. بالکل 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے. جو طاقت کا جو مرکز ہے, بیلنس آف پاور ہے اقتصادی اور سیاسی, وہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے. یورپ کا زوال آ چکا ہے. امریکہ نے جنگ ہاری ہے افغانستان میں, عراق میں, سیریا میں, اور اب فوکس ہے چائنا. چائنا از اے ایمرجنگ گریٹ پاور اور چائنا آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے. یہ نہیں کہ ہندوستان نے جیسے کیا کہ جب مشکل وقت آیا ہمارا تو اس نے آگ بجھانے کے بجائے آگ بھڑکا دی 71 میں. بٹ کیونکہ آپ ڈیفینس دیکھتے ہیں, فورن پالیسی دیکھتے ہیں, اتنی کمیٹیز کو لیڈ کرتے ہیں, the question must be asked, پوسٹ ملا منصور پاکستان میں اس وقت ملا منصور کا سی پیک سے تعلق نہیں ہے. سی پیک کی بات کریں. ایک منٹ شاہ صاحب, ایک منٹ. Are you picking up good vibes from Beijing in that دیکھیں جی, اب بیجنگ از دا مین فوکس. آپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے. That's what I'm trying to get at. بیجنگ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اب کیا ہوا ہے, اسی دن جس دن جنرل راحیل شریف بیجنگ میں تھے, اسی دن ڈاکٹر عبداللہ بیجنگ میں تھا. یہ فرق آیا ہے. پہلے یہ کام واشنگٹن میں ہوتا تھا. So this is the new Washington. This is the new Rome. Chairman of the CPEC Parliamentary Committee, Mushahid Hussain Sayyid Saab, our host as well as the leader of the delegation. Thank you, Shah Saab. Thank you so much. Assalamu alaikum. Khuda Paman. Have a great rest of the trip. تو جناب یہ آپ کی کمیٹی گئی ٹیانمن اسکوائر کے ارد گرد. یہ ڈپلومیٹک اکیڈمی ہے جدھر ان کا یہ اس وقت لنچ ہوا ہے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. جو چیئرمین صاحب ہیں مشاہد حسین صاحب, از ویری کلیئر. کہتے ہیں کہ بیجنگ از دا نیو روم. کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر واشنگٹن سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو کم از کم آپ کے ان کے ساتھ, بیجنگ کے ساتھ. اینڈ ہیئر وی آر. یہ چھوٹی سی بلڈنگ میں آپ کو پھر سے دکھاؤں. ہیئر وی آر بینگ ان دا مڈل. ابھی میں آپ کو اور ادھر کے مناظر دکھاؤں گا جو فوربڈن سٹی ہے, جو چائنیز کیپٹل کی جو سیٹ آف پاور ہے, یہ جو علاقہ ہے. تو موونگ فارورڈ جو میں آگے آپ کو دکھانے والا ہوں محاذ میں, اس طاقت کو اور اس اسٹیبلشمنٹ کو, جو بیجنگ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان نے 65 سال جو ڈپلومیسی کے, بائیلیٹرل ڈپلومیسی کے جو اس مہینے جو ان دونوں کے, بیجنگ اور اسلام آباد کے, ان دونوں کے جو کمپلیٹ ہوئے ہیں پاکستان اور چین کے, ان کے پیچھے راز کیا ہے, سیکرٹ کیا ہے. اٹس obviously pretty clear. The world's second largest economy, China, rising fast, rising hard, supposed to be our best friend. یہ ہے سیکرٹ چائنیز اسٹیبلشمنٹ کا, جو میں اب آپ کو مناظر دکھاؤں گا. This is the forbidden city in the middle of Beijing. محاذ جاری ہے. جدھر میں آ گیا ہوں, یہ شاید دنیا کا سب سے پرانا سٹرکچر ہے کھڑا ہوا ٹریڈیشنل میڈیول پیلسز کا. چائنا آج ایک کمیونسٹ ریجیم ہے. اس میں کوئی ریلیجن نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا مذہب نہیں ہے, مگر اپنی جو پرانی ثقافت ہے اس کو جانتی ہے,
اور مانتی ہے. اور یہ جو فوربڈن سٹی ہے جس میں الگ الگ پیلسز ہیں, ٹیمپلز ہیں وغیرہ. فوربڈن سٹی از اسینشلی ایک لاسٹ ریمننٹ رہ گیا بیجنگ کے دل میں. یہ جو علاقہ ہے یہ ہے. اور کنگ اور منگ ڈائنسٹیز 1300 سے 1600 اور 1600 سے 1900 انہوں نے رول کیا. اس کے بعد ریولوشن ہوئی. اس کے بعد تباہ کرنے کے بجائے ان جگہوں کو پرزرو کیا گیا. آج آپ ادھر آ کے پوجا تو نہیں کر سکتے. جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو چائنیز لا. مگر آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں شادی بیاہ. ادھر ہر قسم کی ٹریڈیشنل اور ان ٹریڈیشنل ویڈنگز ہوتی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل دلہا دلہن ادھر اپنا شوٹ کروا رہے ہیں. میں نے آپ کو اور بھی شاٹس دکھائیں. یہ ٹریڈیشنل دلہن ادھر کھڑی ہوئی ہیں. ہائے. یہ ٹریڈیشنل دلہن نے ہمیں ہیلو کہا. اور یہ ٹریڈیشنل دلہے میاں ہائے ہاؤ یو ڈوئنگ, کنگریچولیشنس. یہ ان کا ادھر شادی شوٹ ہو رہا ہے. اور پرائمریلی ادھر یہ ایک اور ٹریڈیشنل ہائے کنگریچولیشنس. Thank you. Thanks. Enjoy China. تھینکس ول ڈو. سو ان کا کہہ رہے ہیں انجوائے چائنا. تو اگین ویری فرینڈلی. ایک کے بعد ایک ادھر. آج ابھی میں نے 1 2 3 4 5 6 7 کپلز دیکھ لی ہیں. ادھر عبادت نہیں الاؤڈ. ادھر پکچرز الاؤڈ ہیں. تو اتنی آزادی ہے. اب اگین وہ ٹریڈیشنل تھے, لوکل ہیں آپ, اور ایون مور ویری انٹرسٹنگ. اٹس اے لولی ڈریس, اٹس اے بیوٹیفل ڈریس. سو اگین کچھ حد تک الاؤڈ, کچھ حد تک آپ کو فریڈم الاؤڈ, مگر the state comes first. ٹیمپل ہے, فوربڈن سٹی ہے. ادھر پرانے بادشاہ آپ کے بریڈ ہیں. 14 بادشاہوں کے لیے 10,000 کمرے ہیں, بلکہ 9,999 کمرے ہیں. آپ ان کو جا کے وزٹ کریں, مگر تصویریں کھنچائیں. عبادت نہیں الاؤڈ, تصویر الاؤڈ ہے. There we go. Forbidden City ختم ہوئی, اور سامنے a very famous place. ہماری let's see this one. A very famous place. Forbidden City ختم ہوئی, اور جو فوجی ہیں وہ ادھر پہرا دے رہے ہیں, اور گھومتے رہتے ہیں. Forbidden City ختم ہوئی, اور سامنے very clearly one of the greatest monuments in China, modern China. Tiananmen Square. Here we go. There she is. There's the square. Massive. ویسے Tiananmen Square میں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ایک لک اینڈ فیل آ رہی ہے. سو پیچھے پرانا چائنا, اور یہ آگے نیا چائنا. 金钱看齐，两场协着，秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回2岁了，转个当朝。金钱看齐，两场协着，秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回2岁了，转个当朝。If you feel my love, can you hear my thoughts? Can you feel everything? And if you hear my thoughts, can you feel my soul? Can you see it too? Not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. اور یہ ہے Tiananmen Square. Again, the heart of modern China. ادھر ٹورسٹ آتے ہیں, زیادہ تر چائنیز آتے ہیں, بچے آتے ہیں, عام لوگ آتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں ویری ویری پراؤڈ. یہ سامنے ماؤ زی تنگ صاحب کا جو مقبرہ ہے, وہ پیچھے ماؤ زی تنگ صاحب
की इतनी बड़ी मेरे पीछे तस्वीर लगी हुई है चेयरमैन माओ, the founder of modern China. And again, scale is grand, हाँ scale बहुत grand, बहुत, everything is big in China कहते हैं, हर चीज़ बड़ी है, हर चीज़ is humongous. और अभी थोड़ी देर पहले ही ये मुशाहिद हुसैन साहब ने फरमाया कि दिस इज़ द न्यू रोम जनाब, दिस इज़ द न्यू रोम, नया ये दुनिया का कहा जा रहा है नया कैपिटल है. तो इधर से पाकिस्तान की भी शायद किस्मत बदले, क्योंकि इधर से डेफिनेटली चीन की जो किस्मत है वो तो बदल गई. 今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，转个当朝。今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，转个当朝。今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，转个当朝。” Yet another Hutong, एक और Hutong, और ये पुराना रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता था एक ज़माने में बीजिंग का. अब ये तियानमेन स्क्वायर के नज़दीक ये जो डैशनलिंग एरिया है शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, और इन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं अपने हुटोंग के इलाके. देख सकते हैं आप ये जैसे आपारा मार्केट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और दारुल हुकूमत के जो दीगर जो दफातर हैं उनके करीब है, वैसे ये भी ये बीजिंग की अपारा है. 今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，转个当朝，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，转个当朝。” Again, Hutongs की जो अहमियत है वो इसलिए बार बार बताना डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो मैसिव जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है चीन में वो ये आपको हर जगह नज़र आएगा. सेल फोन की दुकानें, और जो आपको यही स्टोर आपको चमन में भी नज़र आएगा, ये स्टोर आपको कोयटे में भी नज़र आएगा, ये स्टोर आपको पिंडी में भी नज़र आएगा. मगर कहने का मकसद ये है कि पिंडी और कोयटा और चमन वगैरह को छोड़ें, अगर हमारे पास पुलिस है तो उनके पास भी पुलिस है, ठीक है. एंड दिस इज़ वेयर द मिडिल क्लास शॉप्स. भूखा नहीं कोई मरता चाइना में, ये आम स्टोर है, कोई बहुत बड़ी सुपर मार्केट नहीं है. मगर अगेन जो चाइनीज़ फिनोमेना जो है वो मिडिल क्लास की स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज करना. यस, जिधर तियानमेन स्क्वायर है तो उधर ऐसी गुर्बत भी है, थोड़ी बहुत नज़र आती है. ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. ये आप एक कोई बहुत अमीर इलाका नहीं है, मैंने कहा आपको एक नॉर्मल इलाका भी दिखाऊं. मगर ओवरऑल ये ताश चल रहा है नेबरहुड में, और चेकर्स चल रहा है नेबरहुड में. और हमने अगर शतरंज इजाद किया तो चाइनीज़ ने चेकर्स इजाद किया है. चेकर्स में हालांकि चेकर्स की एक वेरिएशन है जो चल रही है और लोग एंजॉय करके हाय इधर ताश चल रहा है, इधर ताश चल रहा है, साथ सिगरेट चल रहे हैं. देयर इज मच मोर टू चाइना देन मीट्स द आई. अब ये सब पाकिस्तान सीपैक और दीगर जो बाकी हमारी पार्टनरशिप्स हैं उनके ज़रिए कैसे इस रियलाइज कर सकेगा. राइट्स फॉर ऑल. अब आपके पास दीगर ऑप्शंस हैं, जमहूरियत है, आप वोट कर सकते हैं. मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ये बंदा है, ये कब आएगा. When will someone like Chairman Mao So it's back to Pakistan for me जी. मैं वापस जो हमारा आज है वो ख़त्म नहीं हुआ. उम्मीद थी कि ख़त्म होगा, मगर पाकिस्तान seems to follow us everywhere.
اور اس حساب سے مجھے دو ایسے حضرات جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چیزیں کیوں نہیں فارغ ہوتی چائنا میں. دے آر رائٹ ناؤ ود می. آن مائی رائٹ از مصطفیٰ حیدر صاحب. Mr. Haider Syed is the executive director of the Pak China Institute, and on his left is Abdul Fateh Saab. He is the secretary industries and commerce of the government of Balochistan. What's the premise? Where are we going with this? آپ دونوں سے میں پوچھوں گا. مصطفیٰ پہلے آپ سے پوچھوں گا. پاک چائنا انسٹیٹیوٹ واحد چائنا اسپیشلسٹ تھنک ٹینک ہے اسلام آباد جو سالوں سے کانسنٹریٹ کر رہا ہے. اینڈ آئی گیس اٹ سو دا یورکر کمنگ بفور اینی بڈی ایلس, ہے نا. اور یورکر اگر آپ کو نظر آ جائے تو چھکا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو اٹ سو دا یورکر کمنگ. مگر آپ یہ خالی مجھے ہی نظر آ رہا ہے کہ جو پیوٹ ٹو ایشیا ہے وہ کمپلسری ہے, یا خالی آپ کے دوست شی جن پنگ کو نظر آ رہا ہے, یا آپ کے دوست نواز شریف اور راحیل شریف کو نظر آ رہا ہے, باقی پاکستانیوں کو کیا نظر آنا چاہیے؟ واٹس گوئنگ آن؟ وجاد صاحب, پہلی بات آپ کے ویورز کو خوش آمدید. السلام علیکم فرام دا اسکائز فرام کلاؤڈ نمبر 9. اینڈ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سی پیک میڈیا فورم میں, اور آپ کا بڑا کلیدی کردار تھا اس میں. سو آئی تھنک یو ہیو ریلی ایڈڈ ویلیو آن دا نیریٹو آف سی پیک. اور سر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ واٹ از دا پریمس. پریمس یہ ہے کہ the only game in town as they say is China now, جو آپ نے خود بھی وٹنس کیا ہے. اور چائنا کا کلیدی کردار ہے اس خطے میں, اور اس خطے میں چائنا کے لیے سب سے اہم ملک ہے پاکستان. سو وی کین کال ourselves very fortunate, geopolitically relevant and futuristically very relevant in terms of what China wants to do in the region and in terms of what China wants to do in the world. Interesting. The Pakistan China Institute, آپ نے you were very kind of mentioning کہ ہم نے جو ویلیو ایڈ کیا ہے سی پیک میں, اور ہم نے پہلے سے جو ہم اپنی محنت اور ایفرٹس کر رہے ہیں into bridging the gap, یہ صرف پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ہماری لیڈرشپ کو نہیں نظر آ رہا, لیکن ان لوگوں کو اور عوام کو نظر آ رہا ہے. جو آپ کے آنکھوں میں glint in your eyes جو مجھے نظر آ رہا ہے, I can see the glow in your face after coming to China. This is resonant of what the people of Pakistan hope to see back.